देखिए, जो वज़ीर आज़म साहब की ये वीडियो काफ़ी वायरल हुई हुई है, अरशद नदीम के मेडल के ऊपर वो खुशी का इज़हार कर रहे थे, पूरी कौम ही खुशी का इज़हार कर रही है। लेकिन उसमें राना मशहूद साहब ने उन्हें कहा कि सर ये आपका विजन है, आपने इसको मौका दिया। देखें, ये बड़ा एक संगीन मसला है पाकिस्तान के अंदर, बड़ा संजीदा मसला है। पिछले हुक्मरानों को भी देख लें, वो भी तस्वीर वगैरह शेयर कर रहे हैं। ये इतनी छोटी सोच है हमारी हुक्मरान शराफिया की कि जिन्होंने इस अवाम को कुछ नहीं दिया। आज अरशद अपनी मेहनत से मेडल लेके आया है, तो ये छोटी सोच उसको क्रेडिट देने के बजाय कह रही है सर देखें ये क्रेडिट भी आपको जाता है। जो वही मैंने अर्ज किया कि जितना अभी जो वज़ीर आज़म साहब के साथ राना मशहूद साहब ने फरमाया कि जी सर ये क्रेडिट आपको जाता है, नहीं ना, ये क्रेडिट उस्मान बुज़दार साहब को जाता है जो तस्वीर शेयर कर रहे हैं, उन्होंने भी अरशद नदीम साहब के साथ शेयर की हुई है, दीगर लोग भी शेयर कर रहे हैं। ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ अरशद नदीम को जाता है। आप इस अवाम को कुछ नहीं देते, कोई रिलीफ नहीं देते। जब वो अपनी मेहनत से कुछ अचीव करती है तो आप उसको क्रेडिट भी देने के लिए तैयार नहीं है। इससे कम ज़र्फी मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़्यादा हो सकती है। देखिए, गुज़िश्ता रोज़ जो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई उलमा मशाइख की, जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने भी खिताब किया और उन्होंने कहा कि हम आर्मी चीफ़ की मुशावरत से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्मी चीफ़ ने भी वहाँ पे खिताब किया। इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान में 76 साल से हो रही हैं टू बी ऑनेस्ट, और हमेशा उसमें अच्छी बातें होती हैं। होता यह है कि फिर क्या वो हुकूमत जिसने ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी हैं, क्या वो हुकूमत इम्प्लीमेंट करेगी? क्या वो मदरसा रिफॉर्म जो वजारत दाखिला के अंडर आती हैं चीज़ें या दीगर लोगों के अंदर आती हैं, उससे पहले आप मामला नेशनल एक्शन प्लान का देख चुके हैं। अब जो दोबारा ऑपरेशन का जिक्र हो रहा था अज़्म इस्तेहकाम का, वो यही था ना कि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर आपने अमल दरामद नहीं किया। तो बात तो बड़ी अच्छी हुई, वहाँ पे सब ने अच्छी बातें की। असल मसला तब है जब अमल दरामद की बारी आती है, वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं कोताही नजर आती है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी तीसरे फरीक के साथ ताल्लुकात कैसे हैं उसका अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। खान साहब जेल में है, मुकदमात भी चल रहे हैं, लेकिन राब्ते यकीनन हैं। ये नहीं हो सकता कि हालिया दिनों में राब्ते ना हुए। मेरी नज़र में हालिया दिनों में कुछ चीज़ें तब्दील हुई हैं, और एक आप देखते हैं सिनारियो पोस्ट 8 फरवरी और एक आप प्री 8 फरवरी सिनारियो देखते हैं। 8 फरवरी से पहले इमरान खान इस हुकूमत के लिए, इस निज़ाम के लिए एक बड़ा चैलेंज थे। 8 फरवरी के बाद निज़ाम और अवाम, अब ये मसला है कि अवाम इस निज़ाम के सामने आ गए हैं, इमरान खान पीछे रह गया है। आज अगर इमरान खान भी डील कर ले और वो कहे कि जनाब अभी अभी खबर आई है ये सारे हमारे भाई हैं, तो इमरान खान साहब की हैसियत भी इस हुकूमत की जितनी हो जाए या उससे भी कम हो जाए। तो मसला इस वक्त ये नहीं है कि इमरान खान का मसला है, इस वक्त मसला ये है कि अवाम क्या सोच रही है। आप ढाका की बात करते हैं, आप बांग्लादेश की बात करते हैं, वहाँ पे तो नौजवानों ने बाहर निकले, उन्होंने अपना राइट मांगा। यहाँ पे तो आप नौजवानों को गालियाँ देते हैं। आप एक गंदी गलीज मिसोजिनिस्टिक गाली से निकला हुआ लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल करते हैं कि यूथ हमारी सारी वो है। आप ये कहते हैं ये गुमराह हैं, आप ये कहते हैं कि जनाब इनको अकल तमीज़ नहीं है, ये कल्ट है। ऐसी बात नहीं है। जब भी तब्दीली आती है किसी भी माशरे में, उसमें कैटलिस्ट का किरदार नौजवान नस्ल अदा करती है। जो बुजुर्गों ने किया, उनका जो किया 76 साल, वो इस वक्त में आप देख रहे हैं। अगर इस मुल्क में कोई तब्दीली आएगी उसमें मेन किरदार उनका होगा जिनकी यहाँ पे स्टेक है। ये नहीं है कि 15 दफ़ा आप वज़ीर आज़म बन चुके हैं, 4 नौकरियों से आप रिटायर्ड हो चुके हैं, दोबारा आपको एक और नौकरी दी जा रही है। इस तरह के लोग और इस तरह के माइंड सेट जो है कभी भी पाकिस्तान में तब्दीली नहीं ला सकता। जहाँ तक इमरान खान साहब के बाहर आने का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में वो इस वक्त कानून से ज़्यादा दीगर मसाइल के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए कि हुकूमत के वज़रा टीवी पे बैठ के कहते हैं कि अगर इधर उनकी हो भी गई ज़मानत तो हम किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लेंगे, अगर वो यहाँ से बाहर आ गए तो जनाब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि अचानक ये खबर एकदम से आएगी कि इमरान खान साहब इसी महीने के आखिर पे बाहर आ रहे हैं। लेकिन अब इमरान खान साहब को ज़्यादा देर अंदर रखना मुमकिन नहीं है, इसलिए कि जो जो उनके मुकदमात आला अदलिया में आएंगे ये कहते रहे कि जनाब हमारे पास तमाम सबूत हैं। हुकूमती वज़रा लाइन लगा के यूँ बैठते थे, इमरान खान के पेशाब के नमूनों से लेके पेट्रोल बमों तक इन्होंने सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की कि इसमें ये निकल आया, उसमें वो निकल आया। अदालत में इन्होंने क्या पेश किया? अदालत में इन्होंने कुछ भी पेश नहीं किया। इन्होंने अदालत में जब लाहौर हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूशन से पूछा गया तो ना वो कोई ऑडियो शवाहिद दे सके, ना वो कोई वीडियो शवाहिद दे सके। तो ये अदालती जंग जब भी होगी आला अदलिया में, वहाँ से इमरान खान जो है बाहर आ जाएंगे, इसलिए कि उनके खिलाफ सबूत नहीं है। बाकी क्या कितनी जल्दी होगा, कितनी देर से होगा, मेरे ख्याल में प्रेशर हर कोई फील कर रहा है, हुकूमत भी फील कर रही है, दीगर लोग भी फील कर रहे हैं, और यकीनन इस सारे सिनारियों में इमरान खान साहब के ऊपर भी प्रेशर होगा।
देखिए, जो इस तरह की खबरें और आ रही हैं कि जी अलकादर ट्रस्ट में ये हो जाएगा या किसी और मुकदमे में वो हो जाएगा, ये 2 साल से इस तरह की जो है ना शेरो शायरी हम सुन रहे हैं कि जी बस ये ऐसा केस आ गया, ये जो साइफर है इसमें तो उम्र कैद हो जाएगी, साइफर में तो सजाए मौत हो जाएगी, अलकादर जो ट्रस्ट केस है उसमें क्या है, उसमें कुछ भी नहीं है। 190 मिलियन जब पूछो अदालत में 190 मिलियन किधर है जी, वो हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में है। कहां से आए थे जनाब? फलाने फैमिली के अकाउंट से आए थे, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गए। जी जी, नहीं वो ले सकता हूं, तो कोई इशू नहीं है मुझे। जब पूछो तो पता चलता है कि वो मलिक रियाज साहब के पैसे आए थे, उनके अकाउंट के जरिए आए, उनकी फैमिली ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिए। फिर ये एक और चीज भी कहते हैं कि जी एक बंद लिफाफा शहजाद अकबर लेके आया था, तो वो बंद लिफाफा शहजाद अकबर जो है वो बंद कबाब में डाल के खा गया था, वो बंद लिफाफा वहीं पे पड़ा हुआ है ना भाई, वो आप खोल दें बंद लिफाफा, क्यों नहीं खोल रहे आप? वो खोलें, कौम को दिखाएं। तो ये इंतहाई एक फजूल सा केस है। अलकादर ट्रस्ट वाला भी 2 साल इन्होंने जमीन आसमान का जोर लगाया, ये कोई भी करप्शन का केस नहीं बना सके। इमरान खान साहब की गवर्नेंस हो, उनके बहुत सारे मसाइल थे, बहुत सारे उनकी हुकूमत के मसाइल थे, पर इशू ये है कि उनकी जाती करप्शन इनको कोई नहीं मिली और इसी वजह से इनको चेयरमैन नैब भी तब्दील करना पड़ा, दोबारा तोशाखाना के अंदर दोबारा ये कि इसी किस्म के मुकदमात बना रहे हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि इस केस के अंदर कोई इतनी जान है, उतनी जान है जितनी साइफर वाले केस में थी। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सबसे बड़ा इशू है कम्युनिकेशन का है। खान साहब से ज़्यादा लोग नहीं मिलते। अगर आप उनकी जमात से भी बात करें तो मुख्तलिफ जो उसमें लोग हैं वो ये कहते हैं कि यार हमें मौका नहीं मिलता, हम मिल नहीं सकते, हमारी बात नहीं पहुंचती। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक मखसूस सर्कल जाके खान साहब से मिलता है, लेकिन खान साहब जो जेल में बैठे हुए हैं वो इन सब से ज़्यादा बाखबर हैं। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता सकता हूं कि जो 2-3 लोग इमरान खान को मिलने गए, एक एमएनए उनको मिलने गए और उस एमएनए ने बाद में मुझे बताया कि यार मैं परेशान हो गया कि इस बंदे के पास इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि ये तो जेल में है साल से। तो खान साहब अंदर रहते हुए भी बड़े बाखबर हैं, उनको पता है कि मैंने किसको किस जगह पे लगाना है। बाहर हाँ जमात के अंदर मसाइल हो सकते हैं, जमात के अंदर इन फाइटिंग हो सकती है, लेकिन खान साहब को बिल्कुल पता है कि उन्होंने किसको किधर यूज करना है, किसको किस कमेटी में बैठाना है। तो कम्युनिकेशन गैप जरूर है, जमात के अंदर मसाइल जरूर हैं, लेकिन इमरान खान साहब ये नहीं इस वक्त आप कह सकते कि बाहर अगर कोई बंदा बैठा हुआ है तो वो इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर बैठा हुआ है। हाँ कुछ फैसले ऐसे जरूर हुए होंगे कि जहां पे शायद उनकी मर्जी उस तरह शामिल ना हो क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो सकी, लेकिन अदरवाइज निज़ाम जो भी इस वक्त जमात का चला रहा है और जो भी रेलिवेंट है वो इमरान खान साहब की वजह से ही रेलिवेंट है। अदरवाइज तो आपने शेर अफजल मरवत को देख लिया कि उनसे ज्यादा रेलिवेंट और उनसे ज्यादा मशहूर और उनसे ज्यादा मकबूल कौन था। एक दो उन्होंने ऐसी बातें की और उन बातों के बाद जो है इमरान खान साहब ने उनको फारिग कर दिया। और ये मैं आपको छोटी सी खबर भी दे देता हूँ, मैंने 2-3 महीने पहले भी अपने व्लॉग में सरसरी से इसका जिक्र किया था। मुझे जमात के एक बड़ी सीनियर सोर्स ने बताया, मैंने उनसे पूछा कि आपने शेर अफजल मरवत साहब को क्यों निकाला। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के हवाले से जो बयान दिया गया था शेर अफजल मरवत की जानिब से, उसके ऊपर खान साहब के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो ये कह रहे थे कि कहीं पे कोई बातचीत हुई इनकी जमात के अंदर और खान साहब ने कहा कि अगर हमें कोई पैगाम आया है तो उसके लिए हमें एक गैर मुल्की गारंटर चाहिए, चाहे वो ऐसा हो कि सऊदी अरब का कोई गारंटर हो या किसी और जगह का कोई गारंटर हो। और जब ये बात हो रही थी और उसी दौरान शेर अफजल मरवत ने कह दिया कि जी सऊदी अरब तो हमारी रजीम चेंज में शामिल था, तो वो चीज़ खान साहब को पसंद नहीं आई और शेर अफजल मरवत साहब को जमात से निकालने की जो बुनियादी वजह बनी वो ये बयान था। देखिए, जो स्वाबी में जलसा हुआ और बड़ा जलसा था उसमें अली अमीन साहब ने कहा कि जब हमारा दिल करेगा हम इस्लामाबाद में आएंगे, लेकिन वो स्वाबी से वापस चले गए। वैसे भी उस जलसे के हवाले से काफ़ी ये भी तनकीद होती रही कि इंतजाम ठीक नहीं थे, लोग पहुंच नहीं सके, पर मुझे लगता है कि अभी वो स्टेज नहीं आई कि जहाँ पे इन्होंने इस्लामाबाद आना है। और उसकी एक बुनियादी वजह यही हो सकती है कि शायद अभी कोई ना कोई राब्ता है, मैसेजिंग एक दूसरे की हो रही है, पैगामात भेजे जा रहे हैं। तो अभी चीज़ें जो है, आप अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखें, उनकी वो क़यादत देखें जो खासकर सियासी मसाइल को देखती है, जो माजी के अंदर भी मुज़ाकरात के अंदर शामिल रहे, वो सारे लोग ये कह रहे हैं कि फ़िलहाल हमारा लॉन्ग मार्च का कोई इरादा नहीं है। चाहे वो असद कैसर साहब हो जाएं, चाहे वो दीगर दोस्त हो जाएं, तो फ़िलहाल वो यही कह रहे हैं। मुझे ये लगता है कि फ़िलहाल राब्ते हो रहे हैं और इनकी भी ख्वाहिश है कि चीज़ें बेहतर तरीके से हो जाएँ। तो फ़िलहाल तो मुझे यही लग रहा है। देखिए, हुकूमत का जो मसला है और खुसूसन नून लीग का मसला ये है कि ये इतने रेलेवेंट हैं कि मैं आज़ाद न्यूज़ पे भी आता हूं तो आप लोग पीटीआई से शुरू करते हैं और पीटीआई पे ख़त्म कर देते हैं। हुकूमत जिनकी है उनका कोई सवाल ही नहीं पूछते। तो मुझे भी आज खुशी हुई है कि आज कम से कम आपने हुकूमत के बारे में तो कुछ पूछा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हुकूमत कहाँ पर खड़ी है। कोई भी इनको डिस्कस नहीं करता। आप नून लीग की अपनी सियासत देख लें, मियाँ साहब कहीं पे आपको नज़र नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आपको जनाब टीवी पे नज़र आ जाते हैं, वो भी क्रेडिट
اب وہ اپنا کریڈٹ بھی کسی اور کو دیتے ہیں کہ جناب یہ کریڈٹ بھی اس کا ہے، یہ کریڈٹ بھی اس کا ہے، یہ اتحادیوں کا ہے، یہ اس ادارے کا ہے. تو عجب طریقے سے ان کی گورننس ہو رہی ہے، اور جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. حکومت کے اندر کوئی پلاننگ نظر نہیں آ رہی، حکومت کے اندر آپ کو کسی قسم کا کانفیڈنس نظر نہیں آ رہا. اب تو صورتحال اس نہج پہ آ گئی ہے، یہ کہتے تھے کہ جی عمران خان کو سزا دلوائیں گے، ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں. اب تو وہ یہ کہتے ہیں یار معافی مانگ لو، تمہاری مہربانی ہے معافی مانگ لو. اب تو عمران خان کہنا میں تو ابھی وہ میں سے اس نے آگے بولا نہیں ہوتا، کہتے ہیں دیکھا معافی مانگ لی. ہو سکتا ہے کہ وہ آگے کہہ رہا ہوں میں ماروں گا، یہ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ اس نے معافی مانگ لی. تو حکومت اس وقت بالکل آپ کو بےکس نظر آتی ہے اور ارریلیونٹ نظر آتی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ نہیں کہ خدا نخواستہ یہ کوئی جو ہے لوگ مناسب نہیں ہے یا ان کا کوئی بہت چھوٹا سیاسی قد ہے، بڑے سیاستدان ہیں، لیکن اس وقت ان کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے. اگر عوامی مینڈیٹ ان کے پاس ہوتا تو آپ دیکھتے کہ شہباز شریف کی گورننس اور شہباز شریف کی حکومت ڈیفرنٹ طریقے سے ہوتی، آپ کے پاس ایک کانفیڈنس ہوتا. عموماً حکومت میں ہر کسی کے پاس کچھ نہ کچھ اس کے پاس ہوتا ہے اور وہ حکومت انجوائے کر رہا ہوتا ہے. اس وقت ایشو ان کا یہ ہے کہ یہ جب عوام کے پاس جاتے ہیں، حلقے میں جاتے ہیں، تو ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہے کہ ہماری سیاست ختم ہو رہی ہے. اور اس چیز کا برملا اظہار رانا ثناء اللہ صاحب کی اہلیہ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ میں جدھر جاتی ہوں یہ جو مرضی کر لیں، اگلی دفعہ بھی عمران خان جیتے گا. تو ان کے پاس اس وقت عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، عوامی سپورٹ حاصل نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر بھی ڈویژنز ہوتی ہیں. اب یہ کوشش کیا کر رہے ہیں؟ اب کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ نون لیگ میں لڑائی ہے، ایک شہباز گروپ ہے، ایک نواز گروپ ہے، وہ پیپر کے اوپر تو ہو سکتا ہے، ان ریالٹی وہ نہیں ہے. ریالٹی میں میاں نواز شریف صاحب کا ہی ووٹ بینک ہے، پر اس ووٹ بینک کو بچانے کے لیے جو تھوڑا بہت بچا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ میاں جاوید لطیف صاحب آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، الیکشنز بیچ دیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایٹ دا سیم ٹائم حکومت میں بھی ہوں اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ہوں، اسٹیبلشمنٹ پہ بھی تنقید کریں، عدلیہ پہ بھی تنقید کریں. تو یہ جو یہ کوشش کر رہے ہیں ایک ان نیچرل قسم کا بیانیہ بنانے کی اور ساتھ ساتھ عوام کے شعور کی توہین کرنے کی کہ جی ہم بڑے وہ ایک طرح سے بڑے قاعدے قانون کے مطابق چل رہے ہیں، لیکن دوسری طرف سے ہمیں حکومت بھی چلانی پڑ رہی ہے. تو یہ ان کا بڑا المیہ ہے. یا تو یہ بتا دیں کہ یہ کیا ہے، ووٹ کو عزت والے ہیں، یا انہوں نے صرف حکومت کرنی ہے. تو یہاں پہ ان کا اصل مسئلہ ہے. دیکھیں یہ جو جماعت اسلامی کا دھرنا ہے، یہ میرے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا کہ ایک ایسا ماحول جب پورے صوبے کے اندر 144 لگی ہوئی ہے، تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر پرچے ہو رہے ہیں، کسی کو اکٹھا ہونے کی اجازت نہیں ہے، جماعت اسلامی والوں کے اوپر نہ کوئی مقدمہ ہوا نہ کچھ، اور وہ بجلی سستی کروانے آئے تھے. اور گزشتہ روز جب وہ معاہدہ کر کے جا رہے تھے، یا انہوں نے جو معاہدہ کیا گزشتہ روز، اسی سے کچھ دیر پہلے حکومت نے اناؤنس کیا کہ بجلی 2.5 روپے مزید مہنگی ہو گئی ہے. تو جماعت اسلامی کے ٹوٹل یہ جو ساری سٹرگل ہے، اس کا تحفہ عوام کو یہ ملا ہے کہ جی 2.5 روپے فی یونٹ ہم نے ایکسٹرا پے کرنا ہے. دیکھیں اس وقت جو عمران خان صاحب کی سیاست ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ مائنڈ گیمز بھی کر رہے ہیں. اور یہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ وہ دیکھ رہے ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ جسے آپ کہتے ہیں نا پکے پیروں کے اوپر نہیں کھڑی ہوئی ہے. ان کے اپنے بہت زیادہ مسائل ہیں. حکومت جو ہے وہ ایٹ دا سیم ٹائم 2-3 بیانیوں کے اوپر چل رہی ہے. وہ ڈیموکریسی کی بھی بات کرتے ہیں، وہ ووٹ کی عزت کی بھی بات کرتے ہیں، وہ میاں صاحب انقلابی بھی بنتے ہیں، پر ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے وہ عمران خان صاحب کو سلیکٹڈ کہتے تھے. لیکن اس وقت اپنی ان کی کیا سچویشن ہے، اس وقت اگر ہائیبرڈ نظام تھا تو اس وقت کیا نظام ہے. تو خان صاحب جو اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں جب سے انہوں نے اپنا تھوڑا سا بیانیہ ٹون ڈاؤن کیا تھا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، تو وہی حکومتی وزراء جو روز پریس کانفرنس کرتے تھے کہ جی یہ اس نے یہ کہہ دیا اسٹیبلشمنٹ کو، ادارے کے خلاف وہ بیان دے دیا، اچانک ان لوگوں کو مسئلہ بن گیا کہ کیوں عمران خان صاحب نے معافی مانگی، معافی مانگنے پہ آ گیا، ترلے منتوں پہ آ گیا، یہ دیکھیں یہ اپنے تعلقات بہتر کرنے جا رہا ہے. بھائی یہی تو آپ کی خواہش تھی، یہی تو آپ کا بیانیہ تھا کہ وہ اداروں کو ٹارگٹ نہ کریں. اب آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو ایشو یہ ہے کہ ان کی خواہش یہ ہے حکومت والوں کی کہ یہ ہمیشہ سے چلتا رہے کہ عمران خان ورسز اسٹیبلشمنٹ. اور خان صاحب نے بھی دیکھ لیا ہے، ان کو بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ پتہ ہے کہ ان کی جو ٹوٹل طاقت ہے وہ ان کی اپنی طاقت نہیں ہے. اگر وہاں پہ ان کو میں تھوڑا سا کمزور کروں گا تو یہ اپنے پیروں پہ بھی کھڑے نہیں ہو سکیں گے. دیکھیں جو جماعت اسلامی حکومت کے ساتھ کانٹریکٹ یا معاہدہ کر کے گئی ہے، اس کے مطابق 45 دن کے اندر حکومت نے ریلیف دینا ہے، ٹیکسز کے اوپر بھی، بجلی کے بلز پہ بھی، اور جو آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہیں ان کی بھی ایک طرح سے جانچ پڑتال ہوگی. لیکن کیا 45 دن کے اندر حکومت یہ اچیو کر لے گی؟ میرا نہیں خیال حکومت یہ اچیو کر سکتی ہے. جس طرح پہلے بھی عرض کیا کہ انہوں نے تو پہلے ہی 2.5 روپے کے فی یونٹ قیمت بڑھا دی ہے. تو وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اوور آل فیس سیونگ حکومت کو بھی شاید مل جائے، شاید جماعت اسلامی کو بھی مل جائے، اور حکومت کا جو ڈیموکریٹک فیس ہے کہ جی ایک جماعت آئی تھی، انہوں نے دھرنا دیا تھا، ہم نے کچھ نہیں کہا، بڑا
فیسیلیٹیٹ کیا، لیکن یہ وہی دھرنا ہے جہاں پہ تمام اس کی قیادت ہوتی ہے جماعت اسلامی کی، لیکن ایک دن شعیب شاہین جاتا ہے تو ادھر پولیس پہنچ جاتی ہے اس کو گرفتار کرنے کے لیے۔ تو یہ وہ ایک نہیں دو پاکستان ہے، اور یہ یہاں پہ ایک نہیں دو دھرنے، جماعت اسلامی کا دھرنا اپنی نوعیت کا ہے، تحریک انصاف اگر کوئی دھرنا کرنا چاہے گی تو اس کی ایک اپنی نوعیت ہے، تو وہ اس وقت میرے خیال میں حلال اور حرام جو دھرنے والی بحث ہے وہ یہاں پہ بھی آپ کو نظر آتی ہے۔ دیکھیں جی، بلاول آج تقریباً 2 مہینے کے بعد ہمیں نظر آئے اسمبلی میں نئی لک کے ساتھ، کافی ٹون ڈاؤن لگ رہے تھے وہ، تو لگتا ہے محنت وغیرہ کرتے رہے، ایکسرسائز وغیرہ کرتے رہے، امریکہ گئے ہوئے تھے، یقیناً پاکستان کی عوام کے لیے سوچ رہے ہوں گے، تو اسی وجہ سے اتنے کمزور ہو گئے امریکہ جا کے۔ تو آج بھی آ کے انہوں نے ایک دم سے کہا کہ جی نفرت کی سیاست اور نفرت کی سیاست اور کانسٹیٹیوشنل اس وقت جو ہے وہ کرائسس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں یا حالیہ عرصے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، اگر اس میں نون لیگ کا 40% کردار ہے تو 60 سے 70% کردار جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے۔ پہلے بھی جب عدلیہ کا کوئی فیصلہ آیا پچھلے عطا بندیال صاحب کے دور میں، بلاول اور پیپلز پارٹی نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے اس کی مخالفت کی عدلیہ کے اوپر۔ یہ انہوں نے ایک طرح سے کہا کہ جی ان کا فیصلہ ہم نہیں مانیں گے، دوبارہ بھی یہ اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، جو قانون سازی ہو رہی ہے اس میں بھی بلاول کا حصہ ہے، اور یہ بڑا فیشنیبل ہو گیا پاکستان کے اندر کہ جی نفرت کی سیاست۔ نہیں بھائی، نفرت کی کوئی سیاست نہیں ہے، عوام کو آپ کے جو ڈیڈز ہیں ان سے نفرت ہوگی، آپ کی جو کارکردگی ہے اس سے نفرت ہے۔ یہ کون سی نفرت کی سیاست ہے؟ جب اگر عوام آپ سے یہ پوچھے کہ بلاول صاحب کیا آپ اس حلقے میں کسی نلکے سے پانی پی سکتے ہیں جہاں سے آپ جیتتے ہیں، یہ نفرت کی سیاست ہے؟ بلاول جو ہے اس حلقے میں جا کے ایک دن رہ سکتے ہیں عام گھر کے اندر جہاں پہ ان کا ووٹر رہتا ہے، تو فرینچ منرل واٹر پینے والے بلاول کو پاکستان کی عوام کی ہر چیز کے اندر نفرت کی سیاست نظر آتی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، عوام اپنے رائٹ کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے بنگلہ دیش میں دیکھا، وہاں پہ بھی یوتھ کھڑی ہوئی، وہاں پہ بھی یوتھ نے کہا کہ آپ ہمارے رائٹس دیں۔ یہاں پہ بھی یہ ابھی تک ہمیں جو ہے وہ 70 کے بھٹو جس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا وہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ روٹی کپڑا اور مکان، ابھی کیا 50-60 سال تو ہو گئے کچھ دیا انہوں نے۔ تو ان کا ایشو یہ ہے کہ یہ لوگ پیچھے پھنسے ہوئے 60-70 کی دہائی میں، 80 کی دہائی میں، عوام بہت آگے نکل چکی ہے۔